Assalamualaikum students, welcome to the lecture number 23. Previous lecture में हम लोगों ने एलिवेटर पिच को डिफाइन करने की कोशिश की थी और उसके बाद हम लोगों ने एलिवेटर पिच के मस्ट हैव्स एंड कॉशंस देखे थे. वी सेड के जो एलिवेटर पिच है बुनियादी तौर पे ये अजम्पशन है कि अगर आपके पास इन्वेस्टर के साथ आपको 3 मिनट मिलते हैं तो आप अपने पूरे बिजनेस आइडिया को किस तरह से समंदर में कूजे की तरह बंद करके उसको कन्विंस कर सकते हैं कि वो आपको आपके जो प्रोजेक्ट है, आपकी बिजनेस है, आपकी प्रोडक्ट है उसके अंदर अपनी इंटरेस्ट शो करे और उसके साथ साथ वो आपको फर्दर मीटिंग्स का फर्दर डेलिब्रेशंस के लिए टाइम दे. तो उसके लिए एक एलिवेटर पिच एक बड़ा ही स्पेशलाइज्ड एरिया है जो कि अमूमन एंटरप्रेन्योर्स की इसकी ज़रूरत पड़ती है. सिंस यूजली अमूमन जो बिजनेस जो रन हो रहे होते हैं, चाहे वो स्टार्टअप की फेज में हो, जबकि सीड कैपिटल चाहिए, जब वो ग्रोथ के मोड में होते हैं, जब उनको एक्सपेंशन के लिए फंडिंग चाहिए होती है, तो दे नीड मोर इन्वेस्टर्स. तो उनको कन्विंस करने के लिए an entrepreneur needs to be very proficient in presenting his business idea, his business proposition, and for that elevator pitch is a good tool. उसके अंदर हम लोगों ने बात की थी कि जो हमारी जो ओपनिंग स्टेटमेंट है that should be very powerful, that should be in such a statement जिससे हमारा जो पोटेंशियल इन्वेस्टर है वो हुकअप हो जाए हमारे साथ, वो इंटरेस्ट ले हमारी बात के अंदर, rather than कि हम लोग सिंपल प्रोपोजिशन की जी मैं इतना प्रॉफिट कमाना चाह रहा हूँ और उसमें से मैं इतना जो है ना वो स्पेयर करने के लिए तैयार हूँ. दैट मे नॉट बी द बेस्ट वे टू कैच अटेंशन. उसके अलावा हम लोगों ने बात की थी कि जब हम लोग सेल्स पिच की बात करेंगे, जब एलिवेटर पिच की बात करेंगे हम लोग, तो बेसिकली दैट शुड बी डन विद पैशन. जो एंथुसियाज्म है एंटरप्रेन्योर का वो उसमें रिफ्लेक्ट होना चाहिए ताकि जो लिसनर है वो अटेंशन के साथ बात सुने. रोबोटिक टोन के अंदर एलिवेटर पिच बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस नहीं होते. तो पैशन उनसे ना वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए. उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो एलिवेटर पिच है दैट नीड्स टू बी शॉर्ट. इसको हम लोग बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते. ये नहीं होगा कि जी 2-2 घंटे की जो सी ना वो एलिवेटर पिच होगी, बिकॉज इट्स नॉट ऑलवेज द केस कि जो आपका पोटेंशियल इन्वेस्टर वो इतना फारिग बैठा हुआ है कि जी आप तशरीफ लाएं चाय के ऊपर और हम आपका बिजनेस आइडिया सुनेंगे. यूजुअली ऑन द वॉक, ऑन द गो आपको ये चीज़ें डिस्कस करनी पड़ती हैं. ये अच्छा एंटरप्रेन्योर, अच्छे एलिवेटर पिच मेकर की ये खूबी है कि वो बड़े कैजुअल मैनर के अंदर, बड़े हल्के फुल्के अंदाज के अंदर अपने बिजनेस आइडिया को, अपनी बिजनेस प्रोपोजिशन को शेयर कर सकता है, उसको दूसरे बंदे को, लिसनर को अंडरस्टैंड करवा सकता है. उसके अलावा वो इसको इस तरीके से कर सकता है कि जो लिसनर है वो उसके अंदर इंटरेस्टेड हो जाए. उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि जो प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम सॉल्व करना चाह रहे हैं उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा डीप डिप नहीं लेनी चाहिए. ये ना हो कि हम वो प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करते करते जो टाइम है, जो अटेंशन है पोटेंशियल लेंडर की, पोटेंशियल इन्वेस्टर की, वो लूज कर जाए. उसके बाद फिर हम लोगों ने मुख्तलिफ एलिमेंट्स देखे थे सेल्स पिच के, जिसमें हम लोगों ने पहले हुक की बात की थी कि हमें अपनी जो ओपनिंग स्टेटमेंट है उसको टेम्पटिंग बनाना है. उसमें हम लोगों ने एग्जांपल्स भी देखी थी कि आप प्रॉब्लम्स के साथ स्टार्ट कर सकते हैं कि जी आपको ये प्रॉब्लम फेस होता होगा. अगर ये हाउसिंग क्राइसिस की एग्जांपल दी थी कि जी हम लोगों का जो फोकस है वो हाउसिंग क्राइसिस को सॉर्ट आउट करने में ना, दिस वुड बी समथिंग दैट वुड बी नोन टू एवरीबडी, एवरी इन्वेस्टर कि यार हाँ यार ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, ये एक जेनेरिक प्रॉब्लम है और इसके अंदर शायद जो है वो अपॉर्चुनिटी हो. या उस सूरत में एक और भी हम लोगों ने उसकी सजेशन ये जनरेट करी थी कि ये पॉसिबिलिटी है कि अगर आपके साथ कोई वाकया हुआ है जिसके अंदर आपको वो प्रॉब्लम आपने खुद फेस किया तो उसके साथ आप रिलेट कर सकते हैं, या आप जो पोटेंशियल इन्वेस्टर है उससे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि जी अगर ये सिचुएशन हो गई, हाउ डू यू फाइंड देमसेल्फ, एंड एज सून एज ही सेज कि हाँ यार आई विल फील स्टक और आई हैव आल्सो फेस्ड द सेम प्रॉब्लम, उसके बाद आप अपनी जो एलिवेटर पिच है उसको आके फॉरवर्ड कर सकते हैं. उसके अंदर आप फिर वंस ही इज हुक्ड अप यू कैन ब्रीफली डिस्क्राइब योर प्रोडक्ट और सर्विस, उसके फीचर्स क्या हैं, वो क्या करती है क्या नहीं करती.
اس کے علاوہ آپ کو ڈیفائن کرنا ہے کہ ٹارگٹ مارکیٹ کیا ہے, کون سے لوگ اس کو خریدنے کے لیے تیار ہوں گے, اور اس کو اگر تو آپ کوئی ان کو پرٹیکولرلی آئیڈینٹیفائی کر لیں, ویل اینڈ گڈ. ادروائز اگر آپ اسٹیٹسٹکس پریزنٹ کر رہے ہیں, دے شوڈ بی بیسڈ اپون سم ویری ریلائبل سورس, جو کہ جتنا آپ اس کو آتھینٹک کنسیڈر کر رہے ہیں وہ پوٹینشیل انویسٹر کی نظر میں بھی اتنا ہی آتھینٹک ہونا چاہیے. اس کے علاوہ آپ کمپٹیشن کو ایکنالج کریں. یہ کبھی بھی نہ کریں ایلیویٹر پیچ میں کہ جی سنس وی آر دا نیو کمرز سو دیر از نو کمپٹیشن ان دس انڈسٹری اور دیر از نو کمپٹیشن ان دس مارکیٹ. دیر از آلویز کمپٹیشن. اور اگر آپ یہ کہہ دیں گے کہ جی وہ کمپٹیشن ہے ہی نہیں, تو دیٹ وڈ مین کہ شاید آپ نے ٹھیک طرح سے میپنگ نہیں کی ہوئی, تو انویسٹر شاید آپ کے اندر انٹرسٹ لوز کر دے. لیکن آپ نے سلائٹ سے ٹچ دینا ہے, جو ایگزسٹنگ پلیئرز ہیں ان کو ہلکا سا آپ بتا دیں کہ جی یہ کمپنیاں یہ کام کر رہی ہیں یا یہ سروسز دے رہی ہیں, لیکن اس جملے کو آپ نے کنکلوڈ اس طرح کرنا ہے کہ آپ اپنا ڈفرینشیٹنگ فیکٹر اپنے بزنس کا وہ پراپرلی ڈیفائن کریں. اس میں آپ جو آپ کی یونیک سروسز ہیں, جو یونیک فیچرز ہیں جو کہ آپ کے جو کمپیٹیٹرز ہیں ان کی پروڈکٹ یا ان کی سروس یا ان کا بزنس پرووائڈ نہیں کر رہا, اس کو آپ ہائی لائٹ کریں. اس کے علاوہ آپ کو ٹچ کرنا ہے اپنے ریونیو ماڈل پہ کہ ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ ٹو گراب دا کیش, ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ دا کسٹمرز ٹو بی پیئنگ یو. اور اس کے ساتھ پھر آپ آگے ریفلیکٹ کریں گے کہ جی ود دس ریونیو ماڈل وی آر ایکسپیکٹنگ دس مچ آف ریٹرن, اور ہماری جو انویسٹمنٹ ہمیں جو چاہیے اس کی یہ اماؤنٹ ہے, اور اس کے اگینسٹ ہم لوگ یہ آفر کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ جو کلوئر ہے وہ آئیڈلی آپ کی ٹیگ لائن کے ساتھ ہونا چاہیے, جس طرح کہ ہم لوگوں نے بات کی تھی لاسٹ لیکچر کے اندر. زونگ کی فار ایگزامپل جو ٹیگ لائن ہے, سب کہہ دو یو فون تم ہی تو ہو. سو دیز کائنڈ آف لائنز اور ٹیگز اور پنچ لائنز اگر آپ اپنے بزنس کے لیے اپنے پروڈکٹ کے لیے ڈیولپ کر دیں, اٹ از اے ویری گڈ وے آف کنکلوڈنگ دا ایلیویٹر پچ. ایلس واٹ یو کین ڈو از کہ آپ ایک پولائٹ سے تھینک یو کے ساتھ اپنی چیزوں کو کنکلوڈ کر سکتے ہیں. اور پچھلے لیکچر کے اندر ہم لوگوں نے ڈریگنز ڈین کی ویڈیو بھی دیکھی, جس کے اندر ہم لوگوں نے دو بڑی کچھ انٹرسٹنگ پروڈکٹس دیکھی تھیں, جس میں بیبی ڈریم مشین تھی. اٹ واز این انوویٹو پروڈکٹ اور بالکل ایک مزیدار سی چیز تھی, بچوں کو سلانے والی مشین. لیکن کیونکہ فائنینشیل ایکسپیکٹیشنز جو سی تھی, فائنینشیل ویلیویشن جو سی تھی وہ ٹھیک نہیں کی ہوئی تھی ان انٹرپرینورز نے, دو دے ہیڈ اے ویری اسٹرانگ پیٹنٹیبل پروڈکٹ, تو وہ انویسٹرز کی اٹینشن, انویسٹرز کی جو انٹرسٹ تھی اس کو گراب نہیں کر پائے. اور اس کے بعد جو ہم لوگوں نے لاسٹ جو سیگمنٹ تھا اس ویڈیو کے اندر, اس میں ہم لوگوں نے چارلز ایجوگو کو دیکھا, جس نے امبرولی کانسیپٹ جو ہے اس کو انٹروڈیوس کروانے کی بات کی تھی کہ لنڈن انڈر گراؤنڈ جو ان کے ریلوے اسٹیشنز ہیں, انڈر گراؤنڈ اسٹیشنز ہیں, اس میں وہ چاہتا تھا کہ ایک وینڈنگ مشین ہر اسٹیشن کے اندر ہو یا مین اسٹیشنز پہ ہو جہاں پہ ٹریفک فلو بہت زیادہ ہے, اور اس کے اندر وہ ڈرنکس یا چاکلیٹ نہیں بیچنا چاہ رہا تھا آٹومیٹک وینڈنگ مشین میں, بلکہ آٹومیٹک وینڈنگ مشین آپ کو امبریلا دیتی ہے, کیونکہ اٹس ایوری ناؤ اینڈ دین کہ وہاں پہ بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں, تو not everybody is carrying umbrella all the times around. So he wanted to introduce that product concept. اور اس کے ساتھ اس نے ایک انٹرسٹنگ جو اس کے اندر کمپلیمنٹنگ چیز لگائی تھی, وہ ایک اسکرین تھی جس کے اندر مختلف کوالٹی ایڈورٹس چل سکتے تھے. اور اس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ دو ڈریگنز تھے انہوں نے انویسٹ کیا اور اس کے بزنس کو سپورٹ کر کے اپنے انٹرسٹ کا اظہار کیا. آج کا جو لیکچر ہے اس کے اندر ہم لوگوں نے انٹراپرینورشپ کو ڈسکس کرنا ہے. فرسٹ آف آل ویل ٹرائی ٹو ڈیفائن دس ٹرم. اس کے بعد جو کارپوریٹ انٹرپرینورشپ ہے which is actually another name for corporate entrepreneurship, اس کو ڈسکس کریں گے. پھر ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ جو انٹرپرینورز ہیں ان کو کمپنسیٹ کن کن طریقوں سے کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ what are the freedom factors that are attached to entrepreneurs, ایڈوانٹیجز کیا ہیں انٹرپرینورشپ کے, ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں. اس کے علاوہ اگر آرگنائزیشنز انٹرپرینورشپ کو سپورٹ کرنا چاہتی ہیں تو وہ کیا کر سکتی ہیں, اور
اگر انٹرپرینور بننا ہے تو اس کی کیا 10 کمانڈمنٹس ہیں جس کو فالو کرنے پڑے گا. اس کے علاوہ ہم لوگ ایک ڈسکشن بھی دیکھیں گے بعد میں. اٹس گوئنگ ٹو بی ویری شارٹ ویڈیو جس کے اندر انٹرپرینورشپ بھی ڈسکس ہوگا اور اس کا جو سوشل انٹرپرینورشپ کا کانسیپٹ ہے اس کے اوپر آپ کو ڈیلیبریشن نظر آئے گی. So, by definition, entrepreneurship within an existing business is entrepreneurship. Have you ever wondered کہ ہم لوگ جب entrepreneurship کی بات کرتے ہیں, we talk about creativity, we talk about innovation, تو اگر تمام کریٹو لوگ, تمام انوویٹو لوگ اپنا ہی بزنس کر رہے ہیں, تو how come these large organizations, these large multinational, transnational organizations are coming up with so brilliant product consistently over decades? ان کے پاس نئے آئیڈیاز کہاں سے آ جاتے ہیں اگر تمام کے تمام نئے آئیڈیاز اور انوویٹو پروڈکٹس بنانے والے جو مائنڈز ہیں وہ انٹرپرینورز بن رہے ہیں. سو اٹ مے بی کنکلوڈیڈ اور انفرڈ کہ شاید ایک کیٹیگری آف کریٹو پیپل ہے جو کہ اپنے بزنس اسٹارٹ نہیں کر رہے, جو کہ جن امپلائرز کے ساتھ وہ اٹیچڈ ہیں وہ اپنے آئیڈیاز انہی کو بتاتے ہیں تاکہ ان کی آرگنائزیشنز ترقی کریں. So these type of people, these type of individuals who are creative, who come up with innovative products, but they do not necessarily start their own business, rather they sell their ideas to their organizations. وہ اپنے organizations کو فرنش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی جو کنسیڈریشن ہے وہ پھر پروفٹ نہیں ہوتا, آرگنائزیشن کی ڈیولپمنٹ ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں اگر ان کی پروڈکٹ سکسیسفل ہوتی ہے تو آرگنائزیشن ان کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کرتی. سو انٹرپرینورشپ ود ان این ایگزسٹنگ بزنس اینڈ اٹ وڈ بی کنسیڈرڈ ایز دا ڈیولپمنٹ ود ان اے کارپوریشن آف انٹرنل مارکیٹس اور autonomous اور semi autonomous business units that produce products, services اور technologies in a unique way. Existing جو سیٹ اپ ہے اس سے ڈفرینٹ کس طرح کر رہے ہیں. It's an opportunity for corporate managers to take initiative and try new ideas. Usually, traditionally یہ سوچا جاتا ہے کہ جی یہ جو آئیڈیا کریشن ہے یا یہ ٹاپ مینجمنٹ کرے گی, یہ ان کا کام ہے, یا یہ ایک ڈپارٹمنٹ کا کام ہے. انٹرپرینورل آرگنائزیشن کے اندر دس از ریسپانسبلٹی آف ایوری انڈیویجول ٹو بی ورکنگ اپان نیو آئیڈیاز, to be working upon new concepts, to be working upon new models that can help that business become more efficient, more profitable. And it is an internal corporate venture. So it's based upon the concept of using entrepreneurial skills within an established firms by encouraging innovation by employees. آپ اپنے employees کو encourage کرتے ہیں کہ وہ innovative ہوں. And let me tell you here کہ جو usually entrepreneurs ہیں they are the people who challenge the paradigms. یاد آپ لوگوں کو creativity کے اندر ہم لوگوں نے ایک major hurdle کا ذکر کیا تھا کہ جی the major hurdle for us considering ourselves to be less creative or non-creative is the concept of paradigm. Entrepreneurs جو existing regimes ہیں, existing جو آپ کی ہائرارکی ہے, ایگزسٹنگ سسٹمز ہیں, ان کو چیلنج کرتے ہیں. دے تھنک کہ ان کو شاید بہتر کیا جا سکتا ہے, ان کو زیادہ ایفیشینٹ بنایا جا سکتا ہے, اور وہ اسی چیز کو پرسو کرنے کے لیے اپنے جو آئیڈیاز ہیں وہ جنریٹ کرتے ہیں اور ان کو سیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹو دیئر ٹاپ مینجمنٹ جو کہ ڈیسیژن میکرز ہیں. اس کے جب میں سیل کا ورڈ یوز کروں اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ فائنینشلی سیل کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ وہ ٹاپ مینجمنٹ کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو بھی آئیڈیا بتا رہے ہیں وہ ورتھ وائل ہے, ورتھ اڈاپٹنگ ہے, ورتھ کنسیڈرنگ ہے. سو دیز امپلائیز کین یوز اسٹارٹ اپ بزنس ٹیکنیکس ود ان اے فرم to create new products or services from existing products or services or create new synergetic products or services for the parent company. اپنے لیے نہیں, جس آرگنائزیشن کے لیے وہ کام کرتے ہیں ان کے لیے انہوں نے یہ جتنی بھی ایفرٹ کرنی ہے, نئی پروڈکٹ بنانی ہے, نئی کمپنی بنانی ہے جو سبسڈری ہوگی پیرنٹ آرگنائزیشن کی, وہ اپنی پیرنٹ کمپنی کے لیے کرنی ہے. اینڈ دس از اکمپلشڈ بائی allowing and fostering non-traditional thinking
and by encouraging and supporting the use of out of the box thinking within the firm. اگر آپ کو یاد ہو ہم لوگوں نے کریٹیوٹی کے اندر بھی بات کی تھی کہ ہاؤ ٹو میک آرگنائزیشنز مور کریٹو, تو وہی والے پرنسپلز آپ کے انٹرپرینورل آرگنائزیشنز کے لیے یوٹیلائز ہوں گے. فرق صرف اتنا ہے کہ اس صورت میں ہم لوگوں نے اسکوپ آئیڈیا جنریشن پہ رکھا تھا. انٹرپرینورل آرگنائزیشن کے اندر ہم لوگ اب صرف آئیڈیا جنریشن تک اپنے آپ کو لمیٹڈ نہیں کر رہے. وی آر ہوپنگ, وی آر ایکسپیکٹنگ دیز انڈیویجولز not only to generate new ideas but also implement them in their businesses. Entrepreneurs کو corporate commandos بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ existing regimes کو, existing paradigms کو, existing systems کو challenge کرتے ہیں. اگر میں آپ کو entrepreneur کی example دوں تو اس کے اندر گوگل ہے, گوگل کے جو انجینئرز ہیں they are allowed 20% of their time to work upon new projects جو کہ ان کے پرسنل انٹرسٹ کے ہوں اور الٹیمیٹلی جو ان کو گوگل اڈاپٹ کر سکے. ایک اور بڑی مزیدار ایگزامپل 3M سے ہے. اس کو ہم لوگوں نے, اٹ از ون آف دا ویری انوویٹو کمپنیز ان دا ورلڈ. اور پوسٹ اٹ نوٹس جو کہ آپ نے عموماً اب آفیسز میں دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے ڈیسک پہ رکھے ہوتے ہیں, اور انہوں نے جو چھوٹی سی چٹ ہوتی ہے جس پہ اپنے آپ ریمائنڈرز لگا لیتے ہیں, کسی نے مانیٹر پہ لگایا ہوتا ہے, کسی نے ڈیسک پہ لگایا ہوا ہوتا ہے. کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس کا آئیڈیا آیا کہاں سے تھا؟ بیسیکلی اسپینسر سلور واز این انجینئر جس نے ایک ایسی ایڈہیسو بنائی تھی, ایسی گوند بنائی تھی جو کہ بہت زیادہ طاقتور نہیں تھی. اس نے اس کو اس طرح سے انجینئر کیا تھا, اس کی کیمیکل کمپوزیشن اس طرح کی بنائی تھی کہ اٹ واز اے ویک ایڈہیسو. اس کو آپ لگا بھی سکتے تھے, لگا کے اتار بھی سکتے تھے, اور اس کو دوبارہ لگا سکتے تھے. اب یہ جب اس نے چیز بنائی تو امیڈیٹلی اس کا کوئی یوزیج نظر نہیں آ رہا تھا. Nobody was ready to buy it. اور کوئی اس نے تقریباً 5 سال مختلف فورمز پہ within the company and outside he tried convincing people کہ this is a good product, but no one was really able to comprehend کہ اس کی جو ہے benefits ہم کس طرح ڈرا کر سکتے ہیں ایک لو پار, ایک ویک ایڈہیسو کے. Until another employee of 3M company whose name was Art Fry, وہ اپنی کچھ ریڈنگز وغیرہ کر رہی تھی اور اس کو بک مارکس بنانے تھے. اینڈ شی ریئلائزڈ کہ وہ جو بک مارکس بناتی تھی وہ جو ہی پیج پلٹتی تھی وہ بک مارکس گر جاتے تھے. اور اس نے اسپینسر کی وہ پریزنٹیشن سنی ہوئی تھی جس میں اس نے اس ایڈہیسو کا ذکر کیا ہوا تھا. دین آرٹ فرائی کانٹیکٹڈ اسپینسر اور انہوں نے مل کے یہ پرپوزل دیا کہ دس از دا پروڈکٹ کہ ہم لوگ جو اسمال جو چیٹس ہیں اس کے اوپر وہ ایڈہیسو لگائیں. تو دس از سم تھنگ ایوریبڈی نیڈس in his office. And now post-it notes is almost like a commodity for businesses. اگر آپ نے آفس سیٹ کرنا ہے تو اس میں جتنا ضروری اسٹیپلر ہے اسی طرح آپ بڑے آفسز کے اندر آپ دیکھیں گے کہ پوسٹ-اٹ نوٹس بھی آپ کو بہت کامن یوزیج کے اندر نظر آتے ہیں. اب مختلف طریقے ہیں جن سے جو آرگنائزیشنز ہیں وہ انٹرپرینورشپ کے اندر اپنے امپلائیز کو انوالو کر سکتی ہے, کارپوریٹ انٹرپرینورشپ کو پروموٹ کر سکتی ہے. جو پہلا ماڈل ہے دیٹ از کالڈ ایڈمنسٹریٹو ماڈل. ایک طرف اگر آپ نظر دوڑائیں تو آپ کو آرگنائزیشنز کے اندر ٹریڈیشنل ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ڈپارٹمنٹس نظر آتے ہیں اور وہ اپنے ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں, ٹیکنالوجیز کو ڈیولپ کرتے ہیں اور پھر ان کو انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ود دا ایگزسٹنگ لائن آف دا بزنس یا نئی پروڈکٹس انٹروڈیوس ہوتی ہیں. ایڈمنسٹریٹو ماڈل بیسیکلی اسٹریس کرتا ہے کہ آپ کراس فنکشنل ٹیمز بنائیں جس میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لوگ بھی بیٹھے, جس میں مارکیٹنگ کے لوگ بھی بیٹھے, جس میں فائنینس کے لوگ بھی بیٹھے, جس میں مینوفیکچرنگ کے لوگ بھی بیٹھے, جس میں اسٹریٹجک مینجمنٹ والے لوگ بھی بیٹھے. بجائے اس کے کہ ریسرچ اینڈ ڈیولپ ڈپارٹمنٹ R&D ڈپارٹمنٹ ہے جو ہمارا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, تو وہ اپنے
ना कि सीध के अंदर रिसर्च करता रहे विदाउट रियलाइजिंग कि एक्चुअली पोटेंशियल किस चीज़ का है, तो ये पूरी की पूरी पे जो इन्वेस्टमेंट है वो शायद इतनी फिजिबल या इतनी फ्रूटफुल ना हो फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. सो एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल में बेसिकली आप करते ये हैं कि आप एक क्रॉस फंक्शनल टीम बनाते हैं जिसमें R&D वालों की कैपेबिलिटीज भी बाकी टीम मेंबर्स को पता होती है, और मार्केटिंग वाले बंदे को मार्केटिंग की इंफॉर्मेशन होती है कि कस्टमर्स की क्या एस्पिरेशंस हैं, कस्टमर की क्या करंट रिक्वायरमेंट्स हैं, कस्टमर की फ्यूचर नीड्स के. और जब वो अपनी फ्यूचर नीड्स, जो कस्टमर की फ्यूचर नीड्स है, कम्युनिकेट करेगा विद R&D डिपार्टमेंट, दे विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू रिफ्लेक्ट एंड रीडायरेक्ट देयर एफर्ट्स in those research products which are ultimately going to complement the product and boost its sales. इसी क्रॉस फंक्शनल टीम में जब फाइनेंस वाला बंदा बैठता है तो he is the person who can assist with the financing and calculations of that project. जब उसी टीम के अंदर आप देखते हैं कि प्रोडक्शन वाला बंदा है, तो वो बंदा आपको इस चीज में हेल्प आउट कर सकता है इन ऑर्डर टू फिगर आउट कि यार जो जो चीज एलिमेंट्स आप बात कर रहे हैं डेवलप करने की, वो जो हमारा एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन लाइन है वो उसको बना भी सकती है या नहीं. कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें कोई नए पीसेस ऑफ इक्विपमेंट इंस्टॉल करने पड़े जिसकी शायद उस वक्त फाइनेंशियल कैपेसिटी ही ना हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. तो बेसिकली आप एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल के अंदर मुख्तलिफ लोगों को, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के लोगों को इकट्ठा बिठाते हैं और उनकी इस टीम को आप ये असाइन करते हैं कि आप फिगर आउट करें कि किस डायरेक्शन के अंदर जाना है. और इस तरह पे मार्केटिंग वाले भी उस एम के ऊपर चल रहे होते हैं, फाइनेंस वालों को भी आइडिया होता है, मैन्युफैक्चरिंग वालों को भी आइडिया होता है कि उनके फ्यूचर के अंदर क्या सिचुएशन बनी. R&D का फोकस फिर एग्जैक्टली उन लाइन्स के ऊपर हो जाता है जिन लाइन्स के ऊपर बिजनेस आगे बढ़ रहा होता है. एक और मॉडल कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप का है, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिस्टिक मॉडल. अपॉर्चुनिस्टिक मॉडल की मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. न्यूज़ वीक एक मैगजीन है विच इज वन ऑफ द वेरी पॉपुलर मैगजीन्स इन द वर्ल्ड. तो उनके जो एग्जीक्यूटिव्स थे उन्होंने रियलाइज किया कि जो उनकी प्रिंटिंग कॉस्ट है वो काफी महंगी पड़ रही है उनको. So they asked their printing engineers to come up with a new printing technology which was supposed to be more cost efficient and giving good results. And successfully done by that team, उन्होंने एक ऐसी नई प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी निकाली जो कि एनर्जी भी कम कंज्यूम कर रही थी, जिसकी इनपुट कॉस्ट भी कम थी, लेकिन जो आउटपुट थी वो अच्छी क्वालिटी थी, जो रिक्वायर्ड क्वालिटी थी ऑर्गेनाइजेशन की वो उसको मीट कर रही थी. उस ऑर्गेनाइजेशन ने उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट भी कर लिया और उसके साथ साथ उन प्रिंटिंग इंजीनियर्स ने एग्जीक्यूटिव्स को ये बताया कि आपने हमें जो टास्क दिया था दैट हैज बीन वेरी वेल डन, और इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी हम लोगों ने प्रिंटिंग की डेवलप की है कि हम इटसेल्फ इस टेक्नोलॉजी को भी बेच सकते हैं. लेट मी रिमाइंड यू, जो कोर बिजनेस है न्यूज़ वीक का वो मैगजीन पब्लिकेशन में है. इट्स नॉट इन प्रिंटिंग प्रेस मैन्युफैक्चरिंग. बट कन्विंस्ड बाय द आइडिया, द एग्जीक्यूटिव allowed those printers to start marketing that printing press, and they made a lot of money out of it. So basically opportunistic model के अंदर आप अपने एम्प्लॉइज को अलाउ करते हैं कि अगर वो अपने तौर पे कोई मार्केट उनको अपॉर्चुनिटी नजर आती है तो ऑर्गेनाइजेशन उनको फुल फ्लेज पूरी सपोर्ट देती है in order to exploit that market, in order to exploit that opportunity, in order to maximize the profitability of the company. एक और तरीका जिससे आप कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करते हैं, दैट इज एक्विजिटिव मॉडल. अगर हम लोग स्ट्रेटेजी के लेक्चर्स के अंदर रेफर बैक करें तो वी टॉक्ड अबाउट कंपैटिटिव एडवांटेज. कुछ कंपनीज की शायद सप्लाई चेन अच्छी होती है, कुछ कंपनीज R&D के अंदर अच्छी होती है,
تو ضروری نہیں ہے کہ جو سپلائی چین کے اندر اچھی ہے وہ کمپنی R&D میں بھی اتنی اچھی ہو. تو ایک طریقہ یہ ہے کارپوریٹ انٹرپرینورشپ کو بڑھانے کا کہ آپ وہ آرگنائزیشنز جو کہ کمپلیمنٹری فنکشن ہے جن کا، آپ ان کو یا ایکوائر کر لیں یا ان کے ساتھ مل کے جوائنٹ وینچرز چلا لیں. سونی اور ایرکسن کا جوائنٹ وینچر اگر آپ کو یاد ہو، جس میں سونی کی کیمرہ ٹیکنالوجی اچھی تھی، ایرکسن کے موبائل فونز اچھے تھے. سونی کے پاس بھی مارکیٹ شیئر جو تھا وہ اتنا اچھا نہیں تھا موبائل فونز کے اندر، اور جو ایرکسن تھا it didn't have that good camera technology. For a certain period of time they came up together and they introduced their own telephone sets, mobile sets. Although اب یہ والی جو جوائنٹ وینچر تھا یہ ختم ہو چکا ہے، لیکن that's another way of triggering corporate entrepreneurship. ایک اور طریقہ imitative model. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی there is no need to reinvent the wheel. تو ایک ایگزسٹنگ پروڈکٹ کو اٹھا کے آپ کی آرگنائزیشن، آپ کے انٹرپرینورس اس کے بہتر ویریئنٹس ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا ایٹ ٹائمز اس کے انفیریئر ویریئنٹس انٹروڈیوس کرتے ہیں. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، انکیوبیٹو ماڈل. انکیوبیٹو ماڈل کے اندر جو آرگنائزیشنز ہیں وہ ایک ٹیم بنا دیتی جو کہ آئیڈیا اسکریننگ کرتی ہے. اگر لیٹ سے ایک کریٹو آرگنائزیشن ہے جس کے اندر 8-10 پروپوزلز آئے ہیں امپلائیز کی طرف سے کہ یہ پروڈکٹس جو چاہیے وہ ہم لوگ لانچ کر سکتے ہیں، یا ہم لوگ ان فیچرز کو اپنی ایگزسٹنگ پروڈکٹس کے اندر انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں. تو یہ تمام پروپوزلز اس ٹیم کے پاس جاتے ہیں، وہ اسکرین آؤٹ کرتی ہے اور یہ میپ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ ان میں سے کون سا آئیڈیا موسٹ وائبل. یہ اس آئیڈیا کو سلیکٹ کرتے ہیں، ان کا پروٹوٹائپ ڈیولپ کرتے ہیں، اس کی ٹیسٹ مارکیٹنگ کرتے ہیں، اور until that product really gets introduced in the market, the whole process from that idea conception and idea screening till the formal introduction of the products into the market، پورے کا پورا جو پروسیس ہے یہ انکیوبیٹو ٹیم اس کو لک آفٹر کرتی. انکیوبیٹر کا پتہ ہے نا آپ لوگوں کو کیا ہوتا ہے؟ انکیوبیٹر کے اندر ہم لوگ کنٹرولڈ انوائرمنٹ دیتے ہیں. جس طرح انکیوبیٹرز ہوتے ہیں چوزوں کو نکالنے کے لیے، 21 دن تک ہیچری کے اندر انڈے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایک سرٹن ہیومیڈیٹی، ایک سرٹن ہیٹ، اور ایک جو بھی انوائرمنٹل کنڈیشنز چاہیے ہوتی ہیں ان آرڈر ٹو ٹرانسفارم دیٹ ایگ انٹو اے چکن، وہ پرووائڈ کی جاتی ہیں، اور 21 ڈیز کے بعد وہ چوزے ان انڈوں سے نکل آتے ہیں. اسی طرح جو انکیوبیٹو انٹرپرینورشپ ہے اس کے اندر آپ کی جو ٹیم ہے وہ پورے کا پورا ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ خود پرووائڈ کرتی ہے، اور اس پورے پروسیس کو لک آفٹر کرتی ہے until that idea is strong enough, until that product is strong enough to get rolled out in the market. انٹرپرینورس کے بارے میں ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے پاس آئیڈیاز بھی ہوتے ہیں، اب کئی آئیڈیاز ایسے بھی ہوں گے جو کہ ملٹی ملین کی جن کی پوٹینشیل ہے. تو کس طرح ریٹین کیا جائے انٹرپرینورس کو، کس طرح یہ انشور کیا جائے کہ انٹرپرینورس جو آپ کی آرگنائزیشن میں ہیں وہ انٹرپرینورس نہ بن جائیں. مختلف اسٹریٹجیز ہیں، مختلف درجے ہیں کمپنسیشن کے. ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ آپ کا جو امپلائی ہے وہ آپ کے ساتھ آئیڈیا شیئر کرے، آپ اس کو پروموشن دے دیں، بونسز دے دیں، آرگنائزیشن وائڈ ایکنالجمنٹ دے دیں، اور جو پروڈکٹ اس نے انٹروڈیوس کروانے کی بات کی ہے وہ آپ کا جو ٹریڈیشنل پہلے والا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پہ 5 پروڈکٹ پہلے وہ مارکیٹ کر رہے وہ یہ 6ٹی پروڈکٹ کو بھی پروموٹ کرنا شروع کر دے، اس کی سپلائی چین کو دیکھیں. اسی فائنانس ڈپارٹمنٹ سے جسے باقی کمپنی چل رہی تھی یہ والی پروڈکٹ بھی ہینڈل ہونی شروع ہو جائے، اسی پروڈکشن یونٹ سے اس کی پروڈکشن بھی شروع ہو جائے، اور اس انٹرپرینور کو آپ ایک بہتر
स्टेटस दे दें, आप उसको नए बेनिफिट्स दे दें, फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, नॉन फाइनेंशियल भी हो सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एंटरप्रेन्योर इस मॉडल के ऊपर सेटिस्फाई हो जाए। हो सकता है वो ये सोचे कि अगर सिर्फ मुझे प्रमोशन ही मिलनी है तो मुझे कंट्रोल तो नहीं मिला, जबकि अगर मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूं तो मुझे मेरा कंट्रोल होगा पूरे बिजनेस के ऊपर। फाइनेंशियल बेनिफिट्स की अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन ट्रेडिशनल मॉडल के अंदर शायद स्टेटस से सेटिस्फाइड ना हो एंटरप्रेन्योर। फिर क्या किया जाए? एक और सोल्यूशन जो ऑर्गेनाइजेशंस यूटिलाइज करती हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ SBU, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। जिस एंटरप्रेन्योर्स की टीम ने उस आइडिया पे, उस प्रोडक्ट को के ऊपर काम किया होता है, व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन डज इज कि वो एक इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट बना देते हैं, जिसकी टॉप मैनेजमेंट के अंदर यही एंटरप्रेन्योरल टीम को इन्वॉल्व कर दिया जाता है। अब इफेक्टिवली इस टीम के पास पूरे का पूरा कंट्रोल होता है उस SBU का, इंडिपेंडेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट, इंडिपेंडेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट, इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन। और यहां पे अब फाइनेंशियल कंपनसेशन भी बेहतर हो गई, स्टेटस भी बेहतर हो गया, और कंट्रोल भी एंटरप्रेन्योर्स के पास ज्यादा आ गया। लेकिन इसके बावजूद कई एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, वी आर नॉट हैप्पी विद दिस SBU थिंग, वी नीड ओनरशिप इन द प्रोजेक्ट। उसके लिए ऑर्गेनाइजेशंस फिर एक स्टेप आगे जाती, और उनके पास जो एक और ट्रिक उनके पास जो अवेलेबल है, एक और जो सोल्यूशन अवेलेबल है सिचुएशन का, दैट इज कॉर्पोरेट स्पिन ऑफ। कॉर्पोरेट स्पिन ऑफ में बुनियादी तौर पे व्हाट द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन डज इज कि वो एक नई ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करती है, जिसमें मेजॉरिटी शेयर्स अमूमन ऑर्गेनाइजेशन खुद रखती है, और कुछ शेयर्स जो उनसे हैं वो अ गुड परसेंटेज दैट इज शेयर्ड अमंग द टीम ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। और उस एंटरप्रेन्योर्स की टीम को पेरेंट कंपनी से उस कॉर्पोरेट स्पिन ऑफ के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है, और वहां पे वो टीम फाइनेंस को भी देख रही होती है, मार्केटिंग को भी देख रही होती है, और अब ना सिर्फ उनके पास कंट्रोल होता है, उनके पास साथ साथ ओनरशिप भी मिल जाती है उनको। और एक्सपेक्टेशन ये होती है, क्योंकि ये ब्रेन चाइल्ड होता है उन एंटरप्रेन्योर्स का जो वो बिजनेस है, तो वो मेहनत के साथ उसको आगे बढ़ाएंगे, और जब वो मेहनत करके ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे, ग्रो करेंगे, तो उसके साथ साथ जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने स्टॉक लिए हुए, उसके जो शेयर्स लिए हुए, उसकी वैल्यू भी एक्सपेक्ट की जाएगी कि वो बढ़ेगी। इस तरह एवरीबडी इज अ बेनिफिशियरी। एंटरप्रेन्योर्स को भी सेटिस्फेक्शन होगी, कंट्रोल भी मिल गया, ओनरशिप भी मिल गई, स्टेटस भी मिल गया, और जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसने अपने एम्प्लॉय को पोटेंशियल कंपेटिटर बनने से रोक लिया। देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आम तौर पे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो उसी इंडस्ट्री में, उसी मार्केट के अंदर डील करेंगे जिसमें पेरेंट कंपनी करी थी। तो अगर कॉर्पोरेट स्पिन ऑफ बनता भी है तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि आइदर द पेरेंट कंपनी वुड बी द मेजर सप्लायर और द मेजर कस्टमर ऑफ द स्पिन ऑफ। तो उस सूरत में जो हम लोगों ने याद आपको पोर्टर 5 फोर्सेस में जिक्र किया था कि जी बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर, पेरेंट कंपनी फिर भी अपना मसल स्ट्रेच कर सकती है, अपना रिफ्लेक्स शो कर सकती है, अगर जो कॉर्पोरेट स्पिन ऑफ की मैनेजमेंट है वो कोई आगे पीछे काम करे, ट्रैक से हटें, तो मेजॉरिटी शेयर्स भी आपके पेरेंट कंपनी के पास हैं, और उसके साथ साथ आइदर दैट कंपनी इज द मेजर सप्लायर और मेजर कस्टमर। नाउ लेट्स सी कि स्किल्स क्या चाहिए एंटरप्रेन्योर्स बनने के लिए। सो इट टेक्स अ यूनिक सेट ऑफ स्किल्स बियॉन्ड क्रिएटिविटी तो एक प्री रिक्विजिट है। इफ यू कैन नॉट थिंक डिफरेंट, इफ यू कैन नॉट चैलेंज अ पैराडाइम, यू कैंट बी एन एंटरप्रेन्योर। बट an entrepreneur must be willing to take some risks
at sharing and pushing a unique idea. ضروری نہیں ہے کہ جو آئیڈیا وہ جنریٹ کر رہا ہے, جس طرح انٹرپرینورس کے یوزلی آئیڈیاز کو سنب کرنے کی لوگ کوشش کرتے ہیں بیکاز دے فیل ٹو کمپریہینڈ دوز آئیڈیاز, دے فیل ٹو کمپریہینڈ دوز پوٹینشیلز. یہی ایشو آرگنائزیشنز کے اندر بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ the entrepreneurs need to have the perseverance to wait for senior management's final approval to create and launch a product. ان کو تھوڑا صابر ہونا ہے. ضروری نہیں کہ جو ہی وہ آئیڈیا پچ کریں گے تو ہر بندہ ان کا آئیڈیا گراب کر لے گا. So it can be a time consuming exercise, it can be a pain taking exercise. اس میں اچھا خاصا صبر کرنا پڑ سکتا ہے. تو یہ جو ایلیمنٹ بھی کہ one need to be patient, that is again needed for becoming an entrepreneur. And there should be a drive to see the idea through to fruition, no matter what. Ownership entrepreneur کے اندر of his idea is of a classic level. وہ کبھی بھی اپنے آئیڈیا کو ڈس نہیں کرتے. اس طرح انٹرپرینورز اپنے بزنسز کو بیبیز کی طرح نرچر کرتے ہیں, اسی طرح انٹرپرینورز بھی جب تک ان کے آئیڈیاز ٹرانسفارم نہیں ہو جاتے, میٹیریلائز نہیں ہو جاتے, فروٹفل نہیں ہو جاتے, وہ ان کے ساتھ کیچ اپ رکھتے ہیں. اگر ہم لوگ کوئکلی دیکھیں کہ بیریئرز کیا ہیں کارپوریٹ انٹرپرینورشپ کے, پہلے نمبر پہ بیوروکریسی. آپ کے لیئرز ہیں ہائرارکی کی, اور آئیڈیاز اوپر پہنچنے تک دیر آر سو مینی بیریئرز. آپ کا اگر ایک مڈل مینیجر اس آئیڈیا کو بائی نہیں کرتا اور اس فائل کو, اس آئیڈیا کو, اس ای میل کو بند کر دیتا ہے, unless that entrepreneur is really that determined, تو وہ آپ کا آئیڈیا ادھر ہی ڈیڈ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ انٹرنل پروڈکٹ کمپٹیشن, پہلے ہی کمپٹیشن ہے تو اس میں ایک نئی ڈائمینشن دینا, تو جو ایگزسٹنگ وہاں پہ سسٹمز ہیں یہ ان کو چیلنج کرنے کے مترادف ہو. کمپیٹنگ ڈیمانڈس فار ریسورسز, جب آپ کا انٹرنل کمپٹیشن اسٹرانگ ہے تو اسی طرح پھر وہاں پہ پالیٹکس چل رہی ہوتی ہے, لوگ پل کر رہے ہوتے ہیں فار دا ریسورسز. تو جہاں پہ ریسورسز پہلے ہی اسکیئرس ہے تو وہاں پہ انٹرپرینورشپ کو ڈٹرمن کرنا, اسٹیبلش کرنا مشکل ہوگا. اف دیر از ریزسٹنس ٹو چینج, جیسا چل رہا ہے بزنس بس ٹھیک ہے جی, پیسے آ رہے ہیں نا, ہمیں کوئی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں. اگر یہ ایٹیچیوڈ ہے, اگر بدلنے سے لوگ ریزسٹنٹ ہیں, تو پھر بھی آپ کو انٹرپرینورشپ اپنی آرگنائزیشن میں زیادہ نظر نہیں آئے گی. ایبسنس آف انٹرنل وینچر کیپٹل از فار گائیڈنس. اگر آپ کے مینٹورز نہیں ہیں, اگر آپ کو انکریج کرنے والے لوگ نہیں مل رہے ٹاپ سے, اگر آپ کو discouragement مل رہی ہے فرام آل اراؤنڈ, then there is not a very high probability of people coming back and again with new ideas, new concepts, new products. Or employees lack of ownership reduces commitment. اگر employees کا attitude towards work ہی ایسا ہے کہ یار بس کام کرو اور گھر جاؤ, بس تنخواہ لینی ہے ہم لوگوں نے, تو جب اونرشپ ہی نہیں ہوگی تو انٹرپرینورشپ کی ایلیمنٹ وہ تو بہت دور کی بات ہے. انٹرپرینورس تو بڑے کمیٹڈ ہوتے ہیں اپنے کام کے ساتھ, اپنی آرگنائزیشنز کے ساتھ. تو اگر ہم لوگوں نے اونرشپ ڈیولپ نہیں کی ہے آف امپلائی ٹورڈز ہز ورک, انٹرپرینورشپ کو اسٹیبلش کرنا مشکل ہے. اور the corporate environment is not as free to creative people as entrepreneurial environment. اگر آپ کے rigid rules and regulations ہیں تو اس صورت میں بھی انٹرپرینورشپ بہت زیادہ کامن نظر نہیں آئی. فریڈم فیکٹرز ہی انٹرپرینورز بننے کے لیے آپ کو کچھ فریڈم فیکٹرز چاہیے. You need to have the right to appoint oneself as an entrepreneur. کوئی کسی کو انٹرپرینور جو ہے نا وہ اپوائنٹ نہیں کرتا. So it's you that has got the right to appoint yourself as an entrepreneur. کوئی بندہ, کوئی ٹاپ مینیجر, کوئی مڈل مینیجر, کوئی لوور مینیجر کسی کو انٹرپرینور اپوائنٹ نہیں کرتا. This is something that comes from within. The right to stay with the venture, the right to make decisions, this is again associated with entrepreneurship. The right to appropriate corporate slack, the right to start small,
एंड द राइट टू फेल. ये हम लोगों ने, याद है आप लोगों को कि ऑर्गेनाइजेशंस की जब बात की थी कि जी क्रिएटिविटी उसमें किस तरह लानी है, उसके अंदर लोगों को हम लोगों ने किस तरह इन्वॉल्व करना है टूवर्ड्स क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, उसके अंदर हम लोगों ने टॉलरेंस टूवर्ड्स द फेलियर्स की बात की थी. यही बात यहाँ पे रिपीट हो रही है कि अगर आप एंटरप्रेन्योरियल ऑर्गेनाइजेशन भी बनाना चाह रहे हैं तो जरूरी नहीं कि हर आइडिया आपका मटेरियलाइज हो, हर आइडिया ही आपका प्रॉफिटेबल हो. देयर कुड बी पॉसिबल लॉसेस एज वेल. तो फेलियर के ऊपर आप पिन पॉइंट ना करना शुरू कर दें. अगर आप पहले एनकरेज करें लोगों को काम करने पे, वंस वन इज सिलेक्टेड और वो फेलियर हो जाता है तो उसके बाद अगर आप उसको टारगेट बना लेंगे तो फिर दूसरे लोग एनकरेज नहीं करेंगे होंगे. द राइट टू टेक इनफ टाइम टू सक्सीड, द राइट टू क्रॉस बॉर्डर्स, द राइट टू रिक्रूट टीम मेंबर्स एंड द राइट टू चूज. अब हम लोग अगर जो एडवांटेजेस देखें एंटरप्रेन्योरिंग के ओवर एंटरप्रेन्योरिंग, अगर मैं एंटरप्रेन्योर बनूं रादर देन एंटरप्रेन्योर तो मुझे क्या क्या एडवांटेजेस मैं एक्सरसाइज कर सकता हूँ, एंजॉय कर सकता हूँ. पहले नंबर पे कैपिटल सोर्सेस. हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि जी एक एंटरप्रेन्योर को काफी स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी सीड मनी जनरेट करने के लिए, अपनी जेब खाली करनी पड़ती है, दोस्तों रिश्तेदारों को, वेंचर कैपिटलिस्ट को, एंजल्स को इन्वॉल्व किया जाता है. अगर वो भी ना बन रहा हो तो फिर वन गोज फॉर बोरिंग, जो जिसके अंदर अब बैंक्स की बात कर रहे थे. तो जब आप एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो यूजली यू आर ऑलरेडी वर्किंग फॉर अ गुड ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपको इनकरेज कर रही है फॉर वर्किंग इन द न्यू डायमेंशंस, न्यू डायरेक्शंस. तो आपको कैपिटल सोर्सेस की कमी नहीं होगी. ये कम से कम आपको उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा जितना कि यूजली एक एंटरप्रेन्योर को करना पड़ता है. एक्सेस टू कस्टमर्स, वो भी आपके पास अवेलेबल होगी. एग्जिस्टिंग मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस ऑफ द कस्टमर्स. इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको बिल्डिंग, फैसिलिटीज, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, ये तमाम की तमाम चीजें आपके पास पहले ही एस्टैब्लिश्ड होती. आपके पास मुख्तलिफ एक्सपर्टीज के लोग आपके इर्द गिर्द होते हैं. तो एक मैनेजमेंट का पूल भी ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल होता है और इट्स लीवरेज ऑन एन एग्जिस्टिंग बिजनेस. एग्जिस्टिंग बिजनेस को आप फर्दर एक्सटेंड कर रहे हैं. जो डिसएडवांटेजेस हैं एंटरप्रेन्योरशिप के, उसमें कंटिन्यूटी ऑफ स्पॉन्सरशिप, कब तक स्पॉन्सरशिप चलेगी. जब आप एग्जिस्टिंग बिजनेस की बात करेंगे जो प्राइमरी फोकस आ जाएगा जी प्रॉफिट एंड लॉस. ये काम हम इसलिए नहीं कर सकते कि जी हम लोग अभी हमारा प्रॉफिट कम शो होगा, जो शेयर होल्डर्स है वो खुश नहीं रहेंगे. शॉर्ट टर्म मेंटालिटी, कॉर्पोरेट मॉडलिंग, ब्यूरोक्रेसी, डिसीजन बाय कमेटी. अब कमेटी चीजों को कॉम्प्रीहेंड ना कर पाए उस तरह से तो अगेन जो अपॉर्चुनिटीज है वो मिस हो सकती हैं. लैक ऑफ पैशन एंड इट्स एन अगेन इम्पोर्टेंट वन. दिस इज समथिंग जो कि एंटरप्रेन्योर में या एंटरप्रेन्योर में तो होगा, लेकिन जो रिव्यू कमेटी है दे मे नॉट हैव दैट सॉर्ट ऑफ पैशन विद देम. The ideas has to be big, to be material, and usually the organization become risk aversive. Moving to the 10 commandments of entrepreneurs. पहले नंबर पे जी, do any job to make your project work, regardless of your job description. चीजों की ओनरशिप लें. जिस भी काम में है आपकी जो भी कैपेसिटी है, अगर आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप लेना भी पड़ता है, अपने वर्किंग आवर्स को एक्सटेंड करना पड़ता है, अपनी एफर्ट्स को एक्सटेंड करना पड़ता है, अपने टीम मेंबर्स को सपोर्ट करना पड़ता है, तो उसको ओन करें एंड डू इट. शेयर द क्रेडिट फॉर सक्सेस वाइजली. इट इज इजियर टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस देन परमिशन. अगर आप परमिशन मांगते रहेंगे तो आपको अमूमन डिनायल होगा. इफ यू आर कॉन्फिडेंट दैट दिस थिंग इज गोइंग टू वर्क, देन one may try that thing, or again in case of failure one can ask for forgiveness. Come to work each day willing to be fired. That needs a lot of passion, that needs a lot of commitment, that needs a strong sense, a strong conviction that my ideas are going to work. Ask for advice before asking for resources. मशवरा करें इससे पहले कि आप resources मांगना शुरू करें. Follow your intuition about people, build
a team of the best. जो आपके बेस्ट पीपल इर्द गिर्द है उनको अपनी टीम में लें, rather than कि आप स्लैक पर्सन जो है, लेजी पर्सन है या जो एफिशिएंट लोग नहीं है उनको सेलेक्ट करें. Build a quiet coalition for your idea. Never bet on a race unless you are running in it. हल्का फुल्का तरीके से जो भी कंसर्न्ड पीपल है, स्टेक होल्डर्स हैं आपके उस ऑर्गेनाइजेशन में, उनको टच करें, उनके साथ अपने आइडियाज़ को डिस्कस करें और एक ओवरऑल सपोर्ट बनाएं अपने लिए. बी ट्रू टू योर गोल्स बट रियलिस्टिक अबाउट वेज टू अचीव देम एंड ऑनर योर स्पॉन्सर्स. जो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं उनको रिस्पेक्ट दें. स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक वीडियो देखते हैं जिसमें आपको एक एंटरप्रेन्योर के ऊपर डिस्कशन भी है और उसके साथ साथ जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का एलिमेंट है, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का एलिमेंट है, उसके ऊपर आपको थोड़ी रिफ्लेक्शन मिलेगी फ्रॉम सीजन्ड एकेडमिशियंस. Hello, my name's Toby Thompson. I'm here today with David Grayson, Professor of Corporate Responsibility and Director of the Doughty Centre for Corporate Responsibility here at Cranfield, and Dr Heiko Spitzek, Lecturer at the Doughty Centre too. Gentlemen, we're talking about intrapreneurship. Interesting take on that. What is an entrepreneur, David? What's an entrepreneur? Well, first of all, an entrepreneur is somebody who's working inside a large organisation to develop entrepreneurial solutions to business problems. We think a social entrepreneur is somebody who's doing that, so working inside a large company, taking direct initiative, but tackling environmental and social challenges profitably. So the difference between the entrepreneur and the social entrepreneur is the emphasis on environmental and social challenges. You said profitably there, so what is the motivation? Heiko, what would you say the motivation for then this individual would be? Is it external or is it internal? Well, we are currently conducting a number of interviews with social entrepreneurs in order to find out about that, because we don't want to be prescriptive in our definitions. What I currently hear most of them is basically that they are motivated very much by having a societal impact. So they're motivated to generate social or environmental benefits, and they use their business and their organization as a means to do that. So the basic definition basically comes from social entrepreneurship. People like Muhammad Yunus, who received the Nobel Prize. So in parts we're talking about the Yunus inside of organizations. And we're looking at organizations like, if you take microcredits, for example, think about the impact of microcredits if HSBC or any of the big banks take up the topic. This is something we see right now. I just had interviews with a couple of people who work in micro-insurance or micro-energy, but inside of big multinational enterprises, designing products which are targeted towards the bottom of the pyramid. So David, how are you seeing these types of entrepreneurs emerge? How do they manifest? What are they? Well, I think we're already seeing that there are a number of different types. So we're meeting some who have very much emerged, who are empowered, who are very much embraced by their company and encouraged. You've got some, by contrast, who are operating below the radar screen. The senior levels of the company don't really know that they are around and probably would not necessarily be always too happy if they knew of these folks' existence. So they may not have a title then as entrepreneur? Oh no, definitely not. No, this is something which is, by definition, something which is coming up from the bottom up rather than typically the company saying, we want these folk called social entrepreneurs. You've got some, as I say, who we think are empowered. You've got some operating below the radar screen. You've then got some who are just emerging. We don't really know yet whether they're going to have substantial impact for the company and for society. You've got some who we're meeting who are resigned. They have quit their organisation in frustration that they couldn't make more progress. And we've been interviewing some people who have changed jobs, changed companies because of their frustration with the company's unwillingness to respond to their ideas. And we've also met one or two who, if not today, certainly during the course of their careers, were frustrated. They couldn't bring about the change they wanted in the company, and so they said, okay, I'm going to give up, I'm staying inside the company, but I'm going to wait for a change of leadership, for example. I'm going to wait for a change of the circumstances in the business environment when circumstances may be more propitious. And we've also met some people who said to us, you know what, in my time
I've been all of those things. I've been resigned, I've been frustrated, I've just been emerging, I've been operating below the radar screen, and I'm now, in fact, I feel empowered by the company to do more. But it sounds like, Heiko, they seem to be maverick consultants, aren't they? Isn't this seed in all of us inside of corporations? Well, it's a special breed of people, without a doubt. I think what they have this societal consciousness about social and environmental issues surrounding the organizations in which they work. But they have also the business acumen and the communication skills to clearly make a case. To give you one example, which is as well published by Sustainability in a guide, which is the Social Entrepreneurship, a guide to action or change within organizations, which is Susie Leone and Nick Hughes, which worked for Vodafone. And they realized that, for example, in Kenya, 20% of the population have access to banking services, while 60% of the population have a mobile phone. So what they invented is a mobile banking solution, which Vodafone was actively promoting in Kenya, which attracted 200,000 customers in the first year of operation. They now got more than 1 million, and at the same time they provide people a safe access and to the financial system. Microcredit institutions are now using the system to pay out loans and to get the money back in. And what we're seeing, in fact, already is social entrepreneurs working on lots of different topics. So they're working on local sourcing, on projects to do with improving the environmental performance of their companies, on tackling things like child labour in the supply chain and so on. And we're recognising that there are some social entrepreneurs who are very talented, both in terms of really understanding their subject and able to tell stories, to be able to find champions to help them, to find allies, to be able to get some sponsors who will help them to finance and test out the projects inside their businesses, and of course some who don't really have those kind of skills. And similarly, we're trying to understand what's the mindset and the behaviours and the skills from the corporate perspective as well. So how do you encourage and empower social entrepreneurs rather than in fact squashing them or accidentally suppressing them by thinking you're giving them support and encouragement when in fact you are suppressing their enthusiasm and energy because you are co-opting it too much. So what conditions in the organisation have to be relevant and around for them to happen? You mentioned earlier on obstacles and barriers. What are you seeing in terms of this not happening, people leaving organisations because they can't get this off the ground? Well, some of the things that we're being told already by social entrepreneurs that we have already interviewed are that the timescales very often, particularly in a very large global business, the timescales in which you have to demonstrate that this is commercially attractive are much shorter than you need typically for a social entrepreneurship idea to really prove itself and to come to fruition. Secondly, that whereas you and I might say, gosh, that particular idea is having huge impact and reach and scale, maybe several 100,000, as you just heard with the Vodafone example, or even more customers and reach, in fact, it's not getting to the scale that would be of interest to the parent company who are used to dealing in millions or tens of millions. So there's a question about timescale, there's a question about scale, there's also a question that's come up very frequently that the social entrepreneurs say our challenge is that the company wants to box us either and say this is a community affairs project or this is a new business development project, but the company doesn't always find it easy to cope with something which is quite consciously addressing multiple goals, both environmental and social improvements, as well as new business development. And often also, of course, if I may just to finish, the other question, of course, is that the people who are coming up with the ideas maybe typically do not have the line responsibility for new business development, for new product marketing and so on, and therefore the company is saying, just a minute, stick to the day job. So the organisations sound almost uncomfortable with these individuals. Would you share that picture? Well, they are kind of unusual people within the organisation, and some organisations do find that uncomfortable. From the perspective of our interviews, it's basically, like David said, you have the corporate philanthropy box and you have the business development box. And it's kind of interesting because what we're getting from the interviews is that
this creates a dilemma for the social entrepreneur, because he knows, like, if we concentrate only on the business benefits, we're going to lose all the social network which is necessary in order to make this innovation happen. So speaking, for example, of micro insurances, you need the microfinance institutions, you need NGOs, you need different social partners in order to frame your products according to your clientele. And they all are interested in the societal benefit. That's why they're in their kind of organizations in which they work. So if you come there with a business case, it turns your partners off. At the same time, if you want to sell it in your own organization as a social entrepreneur, you need to provide a business rationale, which then has the long-term normally implications, and you need to invest at the beginning. And it's very difficult to struggle between this business development, corporate philanthropy. So in one case, one person was able to link the two because he was having some seed finance which was packaged as corporate philanthropy to kick off his project. I can't see what comes first, to be honest. I can't see whether it's the ecology inside the organisation, and maybe outside, which receives it, or whether it's the business acumen of the individual consultant, entrepreneur, to do it. I can't see that. And I don't think that we are seeing anything which says it's the ecology normally, or it's the individual. It's a bit of both. And if you can visualise this as a classic business school 2x2 matrix, Toby. So you've got either high or low capacity of the organisation to be able to empower and enthuse and to take advantage of these social entrepreneurs. And then on the other axis, you've got whether the social entrepreneur has got high or low skills in terms of being able to make their entrepreneurial idea fly. And of course, if you've got the low organisation capacity and the low skills of the social entrepreneur, you're unlikely to get results. But in fact, you may find that even in an organisation that at the moment is not particularly encouraging of the social entrepreneur, somebody with enough determination and drive and passion may well, in fact, find that they can come through. And part of the skill, I think, is for companies to be able to understand how this can, in fact, benefit the business and to see this as being an integral part of an innovation strategy. And you're seeing clear benefits by the sound of it from your research. One of the issues we find in overcoming the obstacles of social entrepreneurs working inside their organizations when the environment is not really fostering their initiatives is to get a senior sponsor. So this is really something we see in every interview we are doing, that some senior sponsor on board level is really important in order to get the initiative off the ground and give the social entrepreneur the necessary protection and space in order to innovate and in order to convince the colleagues that societal benefit and financial benefit can work in harmony together. We can see a number of key benefits from the business perspective. And it goes really under the acronym of STIR. We want companies to be stirred up for this. So STIR, about sustainability. This is tackling many vital issues now that will affect the whole business model of companies around the world if they're not addressing many of the questions of climate change and resource depletion and questions of things like water shortages and so on. So that's the S. The T is about talent, about how you get much savvier in an era of ageing populations in North America and Europe, how you get much savvier about attracting and developing and making the most of the talent that you've got. And then it's about innovation. This is another way of creating a climate that encourages innovation in your organisation. And lastly, I think the R of STIR is about reputation. Businesses are increasingly being held to higher accountability standards, and a critical part of that is demonstrating that you are taking decisive action on many of these economic and environmental and social challenges that we all face. So combined, the sustainability, the talent, the innovation and the reputation arguments, I think make a very compelling logic for this. Sounds like you're stirring the organisations up around entrepreneur. Gentlemen, thank you very much indeed. Thank you very much. स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप को डिफाइन किया, कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप के मुख्तलिफ मॉडल्स देखे,
compensation کی بات کی کہ ہم لوگ کس طرح سے compensate کر سکتے ہیں, انٹرپرینورشپ کے barriers کو ڈسکس کیا, freedom factors جو کہ انٹرپرینورشپ کے ساتھ اٹیچڈ ہیں ان کو ریویو کیا. We looked upon the advantages and disadvantages of entrepreneurship, اور ہم لوگوں نے 10 commandments of entrepreneurship ڈسکس کی, اور اینڈ کے اوپر ہم لوگوں نے ایک brief ویڈیو دیکھی جس کے اندر social entrepreneurship کے اوپر ریفلیکشن تھی اور وہ ایگزیکٹلی اناٹومی آف entrepreneurship کے اوپر ڈسکشن تھی. آئی ہوپ کہ آج آپ کو اچھی لرننگ کا موقع ملا ہوگا. That's all from my side today. Thank you very much.